Si vous avez aimé nos vidéos, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne, à liker nos capsules, laisser des commentaires et surtout partager le contenu avec vos camarades étudiants en troisième année, secondaire collégiale, avec nos sincères gratitudes. Merci. السلام عليكم. هذه نفس لا لوسون ديال لونغي كوميونيكاسيون اللي كنت دوزت بالفرنسي فقط. دابا غنعاودها بالعربيه على اساس الناس اللي ضعاف فرنسي يفهموا، ولكن ما كنصحش بها. دائما لي كابسول اللي كندير بالعربيه فقط والعربيه فرنسي ما كنصحش بهم، حيت نورمالمون خاصك تشد لا لوسون ديالك بالفرنسي، لكن جيست بداك لو سوسي ديال انك تفهم الدرس ديالك انا غنشرحو لك. لونغي كوميونيكاسيون دونك واحد الدرس سي با ريالمون لونغ ولكن كوميونيكاسيون ليكسيك كوميونيكاسيون. انا غتعلم واحد المصطلحات اللي غادي تستعملهم في التواصل ديالك اما عن طريق الكتابه او التواصل الشفهي. L'objectif de la leçon est acquérir un lexique qui va vous permettre de demander, d'accepter, de refuser une autorisation. يعني واحد المصطلحات غتسمح لك انك تطلب، تقبل او ترفض واحد الاذن. لو سيبور يعني نص المنطلق بين دو لوكيتريس او انترلوكيتريس. عندنا لا كليونت هي المخاطبه والمخاطبه هي لا جيرون دا باتيسري. لا جيرون دا باتيسري هي المسيره ديال واحد المحلبه او واحد سميتو كيتباعوا فيها الحلويات وداكشي. بويش برون ان شوكولا، عافاك واش يمكن ناخذ واحد الشوكولا؟ هو السؤال اللي طرحات هاد لا كليونت. لا جيرون دا باتيسري تجاوبها وي vous pouvez le prendre، علاش لا تقدر تاخذيه. كليونت ولا كليونت ميرسي بوكو، شكرا بزاف. لا جيرون دا باتيسري المسيره او هذيك اللي مكلفه بالمحل vous pouvez prendre le chocolat que vous voulez، تقدري تاخذي الشوكولا اللي بغيتي. Puis la cliente répond par c'est gentil à vous، يعني هذا لطف منك. La première question اللي طرحت هي كو، عندكم كو كتعني ماذا. Quand il est un outil pour poser la question، إلا كانت واحد الأداة باش نطرحو السؤال دائما كتعني ماذا. ماذا طلبت هاد الزبونة فسميت في ذاك المحل. Puis comment le demande-t-elle، كيفاش طلبات أو كيفاش عبرات على داك الطلب ديالها. La réponse à cette question، الجواب ديال هاد لا كيسيون هادي هي la cliente a demandé l'autorisation de prendre un chocolat. La cliente طلبات l'autorisation باش تاخذ واحد الشوكولا. Puis la deuxième، comment il a demandé هذيك la demande أو fait comment il a fait la demande. Il formule sa demande avec respect et politesse، يعني عبرات على داك الطلب ديالها باحترام. respect et politesse كتعني نفس الشيء. Deuxième question، que lui répond. راح تديك que عاوتاني هي تعاودات. que lui répond la personne du magasin، هذيك السيدة اللي في المغازان باش جاوباتها. propose différentes façons en te servant du tableau je retiens. Alors le tableau je retiens لتحت. دابا que lui répond-elle؟ il lui répond par oui، ça veut dire il a accepté. il a accepté، قبلت ليها الطلب ديالها ديال انها تاخذ ان شوكولا. ce qui montre l'acceptation هي ديك oui. صافي. هاد بروبوز كتعني اقترح. اقترح ادوات اخرين نقدرنا نستعملهم في لازيك وي. الادوات ديال لاكسبتاسيون غيكونوا هنا وربما نبداو كاع حنايا بالطابلو عاد نرجعوا لدوك لي كيسيون. بالنسبه للطابلو طالبين منكم انكم تحطوا دوموند اوتوريزاسيون، طلب الاذن، واكسبريسيون عبارات في هاد جوج الخويات هنا. لا ريبونس à ça c'est vous avez il existe désolé il existe différentes كفاية أن نشوفو فيها اس، كاينة اس في اكسبريسيون مكايناش في دوموند، دونك غنحطوها غنديرو il existe différentes expressions
On a différentes expressions pour accepter, demander ou refuser une autorisation. L'autorisation. Puis je complète le tableau par les structures suivantes. C'est impossible, mustahil, d'accord, wakha. Si je me permets, je نسمح راسي ناخذ شي حاجة par exemple, volontiers بكل فرح, puis-je واش يمكن ليا. Je regrette, أنا آسف, c'est hors de question, بلا ما تعيي راسك, c'est impossible. Je peux, avec point d'interrogation, là, formidable, point d'exclamation. هادوما les outils اللي خاصنا نحطوهم هنا. عندنا les expressions pour demander, expressions pour accorder, c'est-à-dire accepter l'autorisation, ou là refuser l'autorisation. هنا طلب, هنا تقبل, وهنا ترفض. شنو هما الأدوات اللي غادي نحطو في هاد الفراغات. Alors pour la demande d'autorisation, نقدروا نديرو permettez-moi de. اسمح لي عفاك, permettez-moi par exemple de prendre le chocolat. Ou là, je vous demande de bien vouloir m'autoriser de prendre un chocolat. كنطلب منك أنك تقبل عفاك الإيد باش ناخذ un chocolat. Puis-je avoir votre autorisation? واش يمكن ناخذ عفاك l'autorisation أو الإذن ديالك باش نكمل الجملة ناخذ مثلا un chocolat. ولا est-il permis de prendre le chocolat? Est-il autorisé de واش مسموح؟ هاد الجوج هادو كيعنيو هاد واش مسموح. On peut donc mettre pour le reste si je me permets de هادي اللي كاينه هنا, ou bien puis-je واش يمكن ليا, ou bien la dernière c'est je peux هل يمكن. Et pour les expressions pour accorder l'autorisation باش نقبل الإذن شي واحد يقدر نستعمل علاش لا, pourquoi pas, je veux bien, بغيت, j'accepte, قابل, avec plaisir, avec grand plaisir, بكل فرح, tiens, c'est une bonne idée, يا لها من فكرة جيدة, super, جيد. دونك هادو كاملين أدوات باش نعبروا على أننا قبلنا الإذن شي واحد أو الطلب الإذن شي واحد, ولكن قدرنا نزيدو d'accord, واخا, volontiers, بكل فرح, بحالها بحال, avec plaisir, avec grand plaisir, ou formidable, بحالها بحال, super, فكرة جيدة. Pour le troisième ou la troisième option, faire refuser une autorisation. باش نرفضوا واحد الطلب ديال الإذن نقدروا نستعملوا je suis désolé, أنا آسف, اللي كتعني j'ai le regret de, أنا آسف, je suis dans le regret de. Exemple pour le chocolat, نقدروا نقولوا j'ai le regret de refuser votre demande, ou bien je suis dans le regret de refuser votre demande, ou bien je suis désolé, je ne peux pas vous accorder l'autorisation de prendre le chocolat, ما يمكنليش نقبل لك انك تاخذ ذاك لو شوكولا. ولا تستعمل مثلا je ne peux pas, ما نقدرش, ce n'est pas possible, ما يمكنش, je ne peux pas accepter ça, ما يمكنش نقبل هذا الشيء. ou bien je peux avoir c'est impossible, مستحيل, c'est impossible, je regrette, أنا آسف, بحال بحال ديك je suis désolé, je suis navré, c'est hors de question, يعني بلا ما تسولني ما يمكنش. C'est donc les structures اللي عندنا في les trois, demander, accepter et refuser. D'abord la question اللي كانت مطروحة هنا هي il faut en te servant du tableau je retiens, وانت معتمد على هذاك الطابلو ديال je retiens, tu dois proposer تقترح لنا différentes façons, طرق مختلفة وكتدل على أن هذيك اللي كاينة في المغازان قبلات. Je peux donc avoir comme exemple la responsable du magasin lui répond par l'affirmative. Donc قبلات ليها والأدوات اللي يمكن نستعمل هي volontiers, tu peux prendre le chocolat, vous pouvez en goûter, يعني يقدر أنك تذوق منهم, oui évidemment, بكل تأكيد. Pour la troisième, rentrer l'orosna, عندنا le refus, d'accord? La personne du magasin refuse, ما قبلاتش. Que peut-elle bien répondre? باش تقدر تجاوب. Varie les expressions, يعني نوع العبارات en t'appuyant sur la rubrique je retiens. Puisqu'on a ici elle refuse, donc je vais partir pour puiser les outils هنا. C'est impossible de prendre le chocolat, je suis désolé, tu ne peux pas prendre le chocolat, je ne peux pas accepter que tu prennes un chocolat, ce n'est pas possible que tu prennes un chocolat, je regrette que tu prends un chocolat, ou je regrette que tu prennes un chocolat, je ne peux pas accepter ça, il est hors de question de prendre le chocolat, j'ai le regret, d'accord, que de prendre ou de te laisser la permission, te
te donner la permission de prendre le chocolat, je suis dans le regret de te donner la permission ou l'autorisation de prendre le chocolat. هادو كاملين كيعنيونا في شيء كيعنيونا الرفض. دونك شنو كنقترح انايا من بين هاد لي زوتي on peut donc dire je suis navré madame انا اسفه سيدتي je viens de les vendre en ligne يلا كي بعتهم في انترنت nous allons les livrer aux clients à domicile à la fin de cette journée. دابا غنمشيو من الاخر ديال النهار او في نهايه هاد النهار غادي نصيفطو هذاك الشوكولا لهذاك خينا اللي شراه في الانترنت. فوالا ندوزو لا باج سويفونت. في لا باج سويفونت طالبين منكم دو سوليني لي زيكسبرسيون غادي تسطر على العبارات المستعمله من اجل باش تطلب لوتوريزاسيون الاذن دون لي فراز سويفونت. زي اكسكيوز موا اسمح لي سيدي نورمالمون خاص تكون ان ماجيسكول هنا. Est-il permis de se garer ici؟ واش من الممكن انني نركن السياره ديالي هنا؟ هذا هو السؤال. ثانيا باردون vous permettez que je partage votre table؟ اسمح لي واش يمكن عافاك نتقاسم معاك الطبله ديالك باش ناكل؟ دونك نقدر نتخيل في لا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون انني دخلت لشي ريستورون ولقيت الناس كتاكل كلشي طبالي عامرين الا وحده فيها واحد عامره لا بارتي ديالو واحد لا بارتي اخرى فاكونت يعني خاويه. نقدر انني نمشي ونطلب منه الاذن ديال انه يتقاسم معايا الطبله ديالو باش ناكل. دونك شنو سولوني في السؤال؟ سولوني على لي زيكسبرسيون جيتيليزي. ما عرفتش بانوا لكم ولا مازال. انا نقترح عليكم شنو هما لي زيكسبرسيون ابخي. بونجور مادموزيل اهلا انيساتي puis-je recevoir un ami dans ma chambre؟ واش يمكن عافاك نتلقى صديق ديالي او نستقبل صديق ديالي في البيت s'il vous plaît؟ من فضلك انها البيت ديالي في الرقم 14. دونك نقدر نتخيل سي dans un hôtel par exemple. دونك شنو هي الاداه ديال لا دوموند نتوما خاصكم تكتشفوها. Monsieur le directeur, سيدي المدير, encore ici il faut mettre des majuscules. Pourriez-vous m'accorder l'autorisation de faire un reportage sur votre établissement؟ واش يمكن لكم عافاكم او لسيادتكم انكم تسمحوا لي او تعطيوني الاذن باش ندير واحد الريبورتاج على المؤسسه ديالكم؟ لي زوتي اللي كاينين هنا هما هادو. Vous avez est-il permis de هل من المسموح ان point d'interrogation vous permettez que واسمحوا لي ان point d'interrogation لا puis-je هل يمكن لي نقطة استفهام pourriez-vous m'accorder l'autorisation de واش يمكن تعطيوني الإذن باش. هادو كلهم دي زوتي ديال لا demande d'autorisation. هاد خمسة هادي ماشي سؤال هكا أو سؤال ولكن خاصو يكون بالزرق. À ton avis, comment peut-on justifier le choix de ces outils؟ في نظرك انت دابا انت اشنا هما او كيفاش تقدر انك تعلل لنا الاختيار ديال هاد الادوات هادو؟ غنقولوا باللي راه لو لوكيتور في 1 2 3 4 المخاطب في 3 ولا 4 ديال الجمل في حاجه انه يدوموندي l'autorisation. C'est pour cela il a utilisé ces outils. Donc vous-même si un jour vous avez besoin d'utiliser ou de demander une permission, français soit à l'écrit soit à l'oral, ou bien pour répondre à des questions à l'examen ou écrire une demande d'autorisation. Pour faire la demande, il faut donc apprendre ce genre de structure. خاص تتعلم هاد العبارات هادو اللي غيسمحوا لك انك تطلب الاذن. دونك كيفاش يمكن نشرحوا علاش استعملوا الناس في 1 2 3 4 هاد les outils استعملوهم حيت ce sont des moyens de communication pour demander une autorisation. وسائل تواصليه من خلالهم كنطلبوا الاذن. ندوزو لا كيسيون الثانيه او ليكزيرسيس الاخر. جو ديفلوب كنمي المعارف ديالي ونعاود نستغل او نعاود نستثمر المعارف ديالي. ايماجي لي سيتوياسيون بور لي زينونسي سويفون. يعني غادي تخيل شنو هما الوضعيه التواصليه لهاد الهضرات هادو. لي زينونسي الهضره لا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون هي شكون هضر مع شكون. باش تفهموا بالضبط مثلا نقدر نمشيو لا كيسيون اخرى اللي كاينه هنا ديال 4 العكس. هاد 4 هي العكس ديال 1 عطينكم لي زينونسي وطالبين منكم لي سيتوياسيون دو كومونيكاسيون. هنا عطينكم لي سيتوياسيون دو كومونيكاسيون طالبين منكم لي زينونسي. دونك باش نشوفوا بلا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون غنلقاو دائما واحد كيهضر مع الاخر.
un ouvrier qui parle à son patron, واحد العامل كيهضر مع الباترون ديالو، un homme qui parle à son voisin، واحد الراجل كيهضر مع الجار ديالو، وهنا un élève qui parle à son professeur، واحد التلميذ كيهضر مع الأستاذ ديالو. دونك pour toutes les situations de communication دائما كنلقاو المخاطب والمخاطب. صافي. دابا هادشي اللي مطلوب منكم، مطلوبه منكم لا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون في هاد ليكزيرسيس. ديجا تعطات الهضره وشكون شنو هي الوضعيه التواصليه فاش يمكن انها تنطق. بويج مو سيرفير دو التليفون، واش يمكن عافاك انني نستعمل التليفون ديالك. الثانيه او قبل من الثانيه ما عرفتش شنو تقدروا تعطيو هنا. ان باسونت، واحد من المارين من الناس اللي في الزنقه، demande à un étranger، طلبات من واحد غريب عليها ما كتعرفوش الاذن باش تستعمل faire usage de، هي تستعمل التليفون ديالو الخلوي. علاش؟ انا محتاجاه. الاداه اللي بها طلبات هي ديك بويج، عافاك واش هل من المسموح انك تخليني نستعمل التليفون ديالك. دونك هاد الهضره تقدر تقولها ان باسونت ان étranger. كي قلت لكم قبيلات بور لي سيتوياسيون دو كومونيكاسيون ضروري خاص تعطينا شكون كيهضر مع شكون، او شكون يقدر يقول هاد الجمله لشكون. Deuxièmement, vous avez est-il permis de fumer dans cette salle؟ واش من المسموح عافاك نكمي في هاد القاعه هادي؟ السؤال. الاداه ديال الطلب هي est-il permis de، est-il permis de fumer. دونك شكون يقد يقول لشكون عافاك واش يمكن انني نكمي في هاد البلاصه. نقدر نديرو ان توكسيكومان. ان توكسيكومان هو شي واحد مبلي بالكارو بزاف، دوموند لا بيرميسيون، طلب الاذن باش يكمي في واحد لا سال داتونت، واحد القاعه انتظار. لما طلبوا ان اجون دو سيكوريتي، طلب الاذن من لاجون دو سيكوريتي. كي لاحظتوا دائما كاينه شكون هضر مع شكون. في كل سيتوياسيون، في كل انونسي راه ما كايناش اون سول سيتوياسيون دو كومونيكاسيون كوريسبوندونت، راه كاين بزاف، كاين المئات ديال لي سيتوياسيون دو كومونيكاسيون. المهم انت تخيل فين يقدر شكون يقدر يقول هذيك الجمله لشكون. Alors pour ça, je vous demande de bien vouloir m'autoriser à organiser une réunion dans la salle de conférence. تنطلب من سيادتكم انكم تقبلوا الاذن باش ننظم واحد اللقاء في قاعة الاجتماعات. هذا هو اللي نوصي. شكون يقدر يطلب الاذن ديال انه ينظم اللقاء في لاصال دو كونفيرونس لشكون؟ من بين لي سيتوياسيون دو كومونيكاسيون نقدروا نديرو مثلا ان بروفيسور، واحد الاستاذ طلب الاذن من المدير ديالو باش ينظم هذيك لا ريونيون، هذاك اللقاء في لاصال دو كونفيرونس ديال المؤسسه. هذا من بين لي سيتوياسيون دو كومونيكاسيون اللي يمكننا أننا نتخيلوهم وكتناسب هاد لي نونسي. On passe à 2. On vous demande de dégager les expressions utilisées. شنو هما لي زيكسبرسيون اللي تستعملات هنايا وكتدل على أننا بصدد لا دوموند d'autorisation. عندنا الأولى هي puis-je point d'interrogation. الثانية est-il permis de point d'interrogation. Je vous demande de bien vouloir m'autoriser à. Bien sûr كاين واحد l'erreur هنا، خاصها تكون فيها l'accent. C'est une préposition. صافي. هادو هما لي ستركتور. هذا الجواب ديال 2. 3. Comment peux-tu expliquer le choix de ces moyens؟ نفس السؤال ديال هنا. باش يمكننا نشرحوا هذا الاستعمال ديال هاد لي زوتي، نفس السؤال اللي كنا نطرح قبل، غنقولوا بلي راه لي لوكيتور ont besoin de demander les autorisations, bien les permissions. C'est pour cela ils ont utilisé هاد العبارات هادو. صافي. Donc je sais pas est-ce que j'écris la réponse ici ما كتبتهاش. Maintenant dans la question numéro 4, في 4 كاين l'axe. Vous avez à partir de ces situations de communication تلاقى من هاد الوضعية التواصلية on vous demande de formuler des énoncés. ولكن هاد les énoncés c'est pas pour demander, non, pour exprimer une autorisation acceptée باش نعبروا على واحد طلب مقبول أو طلب مرفوض. إذن باش أنا نعبر هذاك لينونسي خاصني نحط راسي في بلاصة لو باترون وفي بلاصة لو فوازان وفي بلاصة لو بروفيسور باش نقدر أنني نعطي 2 énoncés في كل مرة. واحد لينونسي pour exprimer l'acceptation ديال l'autorisation باش نعبر على الإذن المقبول والإذن المرفوض.
ناخدو الأولى. Un ouvrier demande l'autorisation de changer d'atelier à son patron. واحد العامل غادي يطلب الإذن من الباترون ديالو باش يبدل ورشة العمل. يقدر يقول مثلا هادو il est formellement interdit. الباترون غيجاوبو ما يمكنش. داكوغ غير ممنوع ان شي واحد يبدل في لاتولي يبدل الورشه ديالو. nous avons besoin de chacun à sa place. حنا في حاجه لكل واحد فيكم في بلاصتو. دونك كل ورشه فيها واحد العدد محدد وتا واحد ما منحقوش انه يبدل الورشه. دونك رافض. شنو هي الاداه ديال الرفض؟ هي il est formellement interdit de. ولا انه يقبل، وباش يقبل يقدر يعبر بهذا الشكل bien sûr que oui. ايه أو بكل تأكيد mais لكن il faut en discuter avec votre chef de service. خاصك أنك تناقش مع هذاك الشيف ديالك. ندوزو لا دوزيام. dans la deuxième situation de communication عندنا واحد الراجل غادي يطلب من الفوازان ديالو من الجار ديالو الإذن باش يستعمل هذا فاش كيسقيو الورود. هذاك اللي داير بحال المقراج. alors غادي يرفض وغادي يقبل بهذا الشكل مثلا oui pourquoi pas. علاش لا. donc c'est l'acceptation. ولا بالعكس il est hors de question que je prête mes ustensiles à quiconque. انا ما مولفش كنعطي الاشياء ديالي للناس، ما غاديش نقبل لك. والاداه ديال لو ريفو هي il est hors de question que هي اللي شفنا بالولاد في الطابلو ديال retenir. آخر سيتوياسيون دو كومونيكاسيون غادي فيها ان إليف واحد التلميذ غادي يطلب من الأستاذ ديالو الإذن باش يدير شنو؟ باش يبدل البلاصة. دونك غنحط راسي في بلاصة البروف وغادي نقبل في وحدة وغادي نرفض في الثانية. الأولى إلي فورميلمون انتيردي عاوتاني. داكوغ ممنوع قطعا أن شي واحد يبدل البلاصة ديالو باغ ميزور دو سيكوريتي كونتر لو كوفيد 19. في هاد الجائحة ديال الكوفيد 19 حتى واحد ما مسموح ليه انه يبدل البلاصة ديالو كإجراء وقائي. صافي. دونك هذا كيوضح بلي الأستاذ رفض، واللي يبين بلي راه الرفض سي إلي فورميلمون انتردي دو. واللي يقبل يقول بكل فرح فولونتيي مي ا كونديسيون دو ريستي ساج. تقدر تبدل البلاصة ديالك لكن بشرط انك تبقى او يعني ما ديرش صداع في بلاصتك. Voilà, c'est la fin de la leçon. Merci beaucoup. كنتمنى انكم فهمتوا، ولكن كي قلت ما كنصحكمش بهذا الشرح الاخراني وبهذا لا فيديو الاخرانيه. خاصكم تاخذوا لا فيديو الاولانيه ديال الفرنسي وتحاولوا ما امكن يعني تعافروا معاه تشدوا الدرس ديالكم مزيان وتحفظوا هاد لي ستركتور ديال دوموندي اكسبتي ريفوزي. اي ميرسي بوكو. وما تنسوش ان هاد لي فيديو هادو حاولوا ما امكن ديروا لهم البارطاج مع التلاميذ ديال الاقسام الاخرين وصحابكم داكشي اللي كاين في التاسع. ميرسي بوكو. السلام عليكم.